आसमान में उड़ते हुए इनकी नीयत हमेशा खून खराबे की रहती है। फुर्ती में इन्हें आपकी रेसिंग कार भी मार नहीं दे सकती। शिकार करने में इन्हें जंगल की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फीचर के खजाने के साथ ये परिंदे जंगल के सबसे खतरनाक स्पीशीज हैं। चलिए आज आपको इन शिकारी जानवरों का दीदार करवाते हैं और इनकी बेखौफ अनबिलीवेबल स्ट्रेटजी के रूबरू करवाते हैं। नंबर 10, ईगल। आसमान पर अपनी बादशाह बरकरार रखने वाले ईगल्स जितने रॉयल लगते हैं, इतने चालबाज शिकारी भी हैं। हालांकि ये उड़ते आसमान पर हैं, लेकिन इनकी नजर जमीन की हर हरकत पर होती है। कब किस शिकार को पकड़ना है और कब किस जानवर को चाल में फंसा कर मारना है, इन्हें सब पता होता है। एक बार की नजर के चलते ये अपने टारगेट को 3.5 किलोमीटर की दूरी से स्पॉट कर सकते हैं और अपनी स्पीड का सहारा लेकर इन्हें पंजों से उड़ा ले जाते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिकार कितना वजनी है, इनके फौलादी पंजों की ताकत का ही कमाल है कि ये लोमड़ी और बकरी जैसे जानवरों को भी ऊंचे पहाड़ों से पकड़ कर नीचे फेंक देते हैं। ऊंचाई से गिरने की वजह से इनकी मौत वाकया हो जाती है। इनके लिए कोई भी शिकार छोटा या बड़ा नहीं होता। खरगोश, सांप, छिपकली से लेकर बेर तक अपनी दाग जमाते हैं। इसे देख लीजिए किस बेरहमी से ये कैसे बारी बरकम बकरी को नीचे गिराकर हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देता है। कुछ ऐसा ही ये सलूक लोमड़ी के साथ भी होता है। लोमड़ी जो खरगोश को खुराक बनाने की तलाश में रहती है। जरा इस सांप को ही देख लें जो पहली और आखिरी बार आसमान की सैर कर रहा है, क्योंकि अब इसका बेरहमी से मरना तय है। खैर शिकार तो शिकार, ये तो इंसानों तक को नहीं छोड़ता है, इन्हें भी अपनी लपेटे में ले लेता है। यहाँ एक 6 साल के बच्चे को ईगल हवा में उड़ा कर ले जाने की कोशिश करता है। ये क्लिप साफ जाहिर करता है कि इनका हमला क्या कर सकता है। नंबर 9, लैमरगॉयर। इसे अच्छे खासे सफेद बर्ड और खौफनाक चेहरा रखने वाले गिद्ध से आपका डरना लाजमी है। जैसे इसकी हरकतें हैं, इससे पूरा एनिमल किंगडम खौफ खाता है। और खाए भी क्यों ना, क्योंकि ये अपने शिकार को खाता ही कुछ इस अंदाज से है। अपना 7 किलो के वजन के साथ इनके पास मजबूत पंजे और तेजदार चोंच भी होती है, जिससे ये शिकार को खाने के लिए जाने जाते हैं। सड़े गले मांस से लेकर जहरीले शिकारियों को पहचानने की सलाहियत इसमें होती है। वैसे तो ये खुद तो शिकार नहीं करते, लेकिन जंगल में मरे हुए जानवर पर अपना हाथ साफ करने में नंबर 1 है। खास तौर पर ये हड्डियों को चबाने और इनका बोन मैरो खाने में इन्हें बड़ा मजा आता है। कई बार ये हड्डियों को पहाड़ों से गिराते हैं ताकि ये आसानी से टूट जाएं। इनके अलावा ये कछुए को मारने और इनको हरासा करने में इन्हें बड़ा मजा आता है। हड्डियों की तरह मजबूत शेल वाले कछुए को ये ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं ताकि इनके अंदर मौजूद सॉफ्ट मांस को खा सकें। हालांकि ये इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन जंगल में जो कुछ मिलता है ये सब चट करने में माहिर हैं। नंबर 8, फैल्कन। 186 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले फैल्कन बड़े पंख, तेज नजर, शानदार हंटिंग स्किल के मालिक हैं। स्पीड के ये मास्टर हॉरिजॉन्टल ही नहीं बल्कि पूरी स्पीड से वर्टिकली उड़ने में भी माहिर होते हैं। शिकार पर वार करने के लिए ये इन दोनों तरीकों का ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वर्टिकली उड़ने में इनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि हमला सीधा सर पर होता है, इसलिए शिकार के बचने के चांसेस 0 हो जाते हैं। जमीन के जानवरों को शिकार बनाने से लेकर आसमान में उड़ने वाले परिंदों तक हर कोई इनका टारगेट होता है। एक बार इन्हें इनका शिकार मिल जाए तो ये अपने नुकीले चोंच से इसे चीर फाड़ डालते हैं। इसके अलावा इनके पंजों की पकड़ भी कमाल की होती है। ये जिस शिकार को पकड़ लेते हैं, इसका छोड़ना लगभग नामुमकिन ही होता है। नंबर 7, म्यूट स्वान। हंसों को हमेशा प्यार से जोड़कर ही देखा जाता है, लेकिन ये प्यार कम नफरती बिहेवियर के ज्यादा होते हैं। अग्रेशन इनके अंदर कूट कूट कर बड़ा होता है। अक्सर ये तालाब और झील के अंदर ये बर्ड देखने में ऐसे लगते हैं जैसे ये बहुत कूल हैं, लेकिन एक बार आप इसे छेड़कर तो देखें ये कैसा तमाशा करते हैं।
خاص طور پر اگر آپ اپنے پیٹ کے ساتھ اس کے آس پاس گھومتے ہیں تو یہ انہیں بھی نہیں بخشتی۔ سوان کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دمدار چونچ ہوتی ہے۔ چونچ سے یہ زخمی کرنے کے علاوہ یہ جانوروں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اپنے پنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ انسانوں پر بھی اپنا حملہ کرنے کے لیے اپنی چونچ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہ اپنی چونچ سے ایک چھوٹی بچی تک کو نہیں بخشتی اور اس کی انگلی کو کاٹ لیتی ہے۔ نمبر 6، سدرن جوائنٹ پیٹرل۔ جوائنٹ پیٹرل کو ایک پرندہ کہنے کی بجائے ایک خونی درندہ کہنا بہتر ہوگا، کیونکہ اٹلانٹک سیل سے لے کر پینگوئن تک کو اپنا شکار بنانے والا یہ پرندہ ان کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہے۔ سب سے پہلے یہ انہیں نیچے سے کھانا شروع کرتا ہے اور پھر پورے جسم کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ برفیلے علاقے میں رہنے والے پینگوئن کے بچوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کرنے والا پرندہ جانا جاتا ہے اور انہیں مارنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی۔ اور سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ اس کے پورے ایکٹ میں پینگوئن اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آگے نہیں آتے، کیونکہ جوائنٹ پیٹرن سے الجھنے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی۔ حالانکہ سیل ان کے خلاف سٹینڈ لیتی ہے، لیکن یہ ان کے بیبیز کو بھی بے رحمی سے کھا جاتی ہے۔ نمبر 5، سدرن کیسوویری۔ منموہی اور خوبصورتی کے دیوانے آپ کو ہر کہیں مل جائیں گے، لیکن اپنا دل انہیں دینے سے پہلے اس کے چہرے کے پیچھے کی سچائی تو جان لیجئے۔ بھلا یہ پرندہ اپنے لمبے اور رنگ برنگے چہرے کے ساتھ معصوم لگتی ہے، لیکن غصہ آنے پر جو یہ تباہی مچاتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ کیسوویری کی تعداد آج کے دور میں بہت کم ہے، لیکن اس برڈ کا جسم ہمیں ہمیشہ ڈائناسور کی یاد دلاتا ہے۔ مانو کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے پرانے زمانے سے نکل کر کوئی جانور ہمارے بیچ آیا ہو۔ کیسوویری ویسے تو اپنے کام سے کام رکھتی ہے، لیکن یہ بہت جلدی اگریسو ہو جاتی ہے۔ ایک بار موڈ خراب ہونے پر اس کے پاورفل حملے سے جانور ہی نہیں بلکہ انسانوں کو بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ اپنے بڑے جسم کی وجہ سے اور اپنے پنجوں سے یہ دشمن کو مٹی میں ملانا جانتی ہے۔ اور اب یہاں ہی اسے دیکھ لیں کہ اس کا غصہ کس حد تک چلا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ غصے میں انسان کو پوری طرح زخمی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی خوبصورت چہرے کی دوسری سائڈ ڈارک سائڈ بھی ہے، جو انہیں خطرناک بناتی ہے۔ نمبر 4، آسٹرچ۔ سب سے خطرناک پرندے کی بات کی جائے تو آسٹرچ کا نام آنا لازمی ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں ان کی کتنی جلتی ہے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ پرندہ اڑ نہیں سکتا، لیکن اپنی رفتار کے ساتھ دوڑنے میں ان کا جواب نہیں۔ 150 کلو گرام وزنی اور 9 فٹ لمبی آسٹرچ کا سب سے مضبوط ہتھیار اس کے لمبے اور زبردست پیر ہوتے ہیں، جس کے حملے سے یہ جانور تو کیا انسان کو بھی زخمی کر سکتی ہے۔ 72 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے دوڑتے ہوئے یہ کئی بار ٹاپ ہنٹر کو بھی لات مار کر اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتے ہیں۔ شکار کے معاملے میں یہ چھپکلی وغیرہ کو اپنی خوراک بناتی ہے، انہیں ایک بار میں نگل جاتی ہے۔ ان کا غصہ تب سامنے آتا ہے جب کوئی انہیں ستاتا ہے یا ان کے زیادہ قریب جاتا ہے، تو یہ پھر کچھ ایسا کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایمو۔ اپنے رشتہ دار کیسوویری جیسا چست درست جسم اور لمبی ٹانگیں ایمو کے پاس بھی پائی جاتی ہیں۔ 50 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑنے والی یہ برڈ نہ کہ خود کو بچا سکتی ہے، بلکہ اپنے پر حملہ کرنے والے شکاریوں کو اپنی ایک ٹانگ سے شکاریوں کی ہڈی بھی توڑ سکتی ہے۔ غصہ آنے پر انسانوں تک کو نہیں بخشتی۔ اومنی وارس ہونے کے ناطے یہ شکار میں دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن اس کے پنجوں کی طاقت جانوروں کو پھاڑ سکتی ہے۔ جنگل میں یہ برڈ پودوں اور ماس وغیرہ کو کھاتی ہے۔ یہاں چھیڑنے پر دیکھیں کہ یہ کیسے آدمی کی طرف دوڑتی ہے تاکہ اسے ڈرا کر اٹیک کر سکے۔ نمبر 2، آسٹریلین میگپائی۔ آسٹریلیا کے گھاس کے میدانوں، پارک اور گارڈن میں گھومنے والی آسٹریلین میگپائی وہاں کی سب سے خطرناک پرندوں کا ٹائٹل کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کا اگریشن اور اپنے گھونسلے کو لے کر یہ کچھ زیادہ ہی اگریسو رہتی ہے۔ اس کے گھونسلے پر کوئی آنچ آ جائے وہ اسے ذرا بھی گوارا نہیں۔
जो ऐसा करने की कोशिश करता है ये जिंदा रहने के लायक नहीं छोड़ती। जानवर तो जानवर, ये इंसान पर भी ज्यादा कहर बरसाती है। इसके घोंसले के पास से गुजरने वाले इंसान को ये हमले का शिकार बनाती है। वहां पर रहने वाले लोगों को जंगली जानवरों से ज्यादा इस परिंदे से डर लगता है, क्योंकि वो कहीं भी और कभी भी लोगों पर हमला कर देती है। आए दिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं कि यहाँ इस परिंदे के कहर का शिकार इंसानों को होना पड़ता है। ये हमले के लिए अपने मजबूत पंजे और चोंच का सहारा लेती है। नंबर 1, श्राइक बर्ड। अगर क्यूट फेस बनाने के लिए जंगल में अवार्ड दिया जाता तो शायद श्राइक बर्ड बाजी मार जाती। छोटे कद और लंबी चोंच के साथ श्राइक बर्ड वो परिंदा है जिसे सीरियल किलर भी कहा जाता है। जंगल में यहाँ ज्यादातर जानवर भूख लगने पर ही शिकार करते हैं। वही खुराक को लेकर इसका अलग ही नजरिया और रवैया में देखने को मिलता है। दरअसल जब इसे शिकार मिलता है तो ये तभी इस पर टूट पड़ती है और शिकार को ये अपनी चोंच से मारने के बजाय इसे अपनी चोंच से कांटों में घुसेड़ देती है और इस प्रोसेस में सबसे पहले ये शिकार की गर्दन तोड़ती है और फिर इसके बाद ये इसे कांटों में फंसा देती है। एक हफ्ते या 10 दिन बाद जब इसे भूख लगती है तो ये अपने शिकार को थोड़ा थोड़ा खाती है। श्राइक बर्ड का ये तरीका एनिमल किंगडम में सबसे अलग और अनोखा है। कभी कभी ये मानना मुश्किल हो जाता है कि इतनी सी चिड़िया ये सब कुछ कर सकती है।